anugerah tadi akan merubah perilaku kita, akan merubah keadaan kita. Seandainya sebelumnya tidak baik, maka menjadi baik. Jikalau sebelumnya malas melakukan ketaatan kepada Allah, maka kalau mendapat anugerah Allah, maka yang sebelumnya malas akan rajin, akan bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari-hari tersebut memang ada hari-hari istimewa, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya ketahuilah bahwasanya Allah memiliki di hari-hari dalam setahun kalian itu, Allah memiliki anugerah-anugerah. Oleh karena itu, sodorkanlah diri kalian, berusahalah diri kalian untuk mendapatkan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa hadhihi al-ayyam من الأيام النفحات فيها تقال العثرات، وفيها تغفر الخطيئات، وفيها تعلى الدرجات لمن أكثر من الطاعات، وتضاعف الحسنات وتغفر السيئات، فليغتنمها الإنسان، فإن السلف الصالح يعظمون 13 العشر الأول من المحرم لأن فيها يوم عاشوراء، والعشر الأول من ذي الحجة لأن فيها يوم عرفة، والعشر الأخر من رمضان لأن فيها ليلة القدر. Dan sekarang alhamdulillah kita berada di hari-hari yang istimewa, di hari-hari yang mempunyai keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 bulan, yang mana 3 bulan tersebut mempunyai 10 hari yang mulia. Itu diantaranya 10 hari awal di bulan Muharram, mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 adalah hari-hari yang istimewa. Hari-hari istimewa maksudnya, jikalau kita isi dengan ketaatan kepada Allah, maka dosa-dosa kita di masa lalu diampuni Allah. Pahalanya pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar dosa diampuni, tapi pahalanya lebih besar, lebih ganal dibanding hari-hari lainnya. Di antaranya yaitu 10 hari di awal bulan Muharram. Kenapa? Karena di 10 hari awal di bulan Muharram ada yang namanya hari Ashura. Dan 10 hari di akhir bulan Ramadan, itu pun hari-hari istimewa. Banyak pahalanya, dosa diampuni Allah, amun amalan yang baik. Kenapa? Karena di 10 akhir bulan Ramadan tersebut ada Lailatul Qadar, dan 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Itu pun hari yang agung, hari luar biasa, beramal pahalanya ganal, minta ampun, dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di awal 10 awal di bulan Zulhijjah ada hari Arafah. Nah, oleh karena itu maka kita sekarang alhamdulillah masih berada di 10 awal bulan Muharram. Hendaklah kita perhatian, kita isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mendapatkan pahala yang ganal dan segala dosa serta kesalahan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam عندما دخل المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم عن ذلك قالوا هذا يوم نجى الله فيه نبيه وكليمه موسى وأهلك عدوه فرعون فنحن نصوم شكرا لله سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وآله وسلم أنا أحق بأخي موسى منكم فصامه وأمر بصيامه صلى الله عليه وآله وسلم وقال لئن بقيت إلى قابل أي العام المقبل لأصومن 9 أي مع 10. فيسن بالحديث الصحيح صيام يوم عاشوراء ويسن صيام يوم تأسوعا. Ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Maka Rasulullah bertanya, apa yang menyebabkan kalian berpuasa di hari ini? Ketika itu adalah hari Ashura, tanggal 10 Muharram. Maka orang-orang Yahudi menjawab, kami puasa di hari ini karena bentuk syukur kami, bentuk terima kasih kami kepada Allah. Karena di hari ini, yaitu di hari Ashura, Allah menyelamatkan Nabi Musa
dan Allah membinasakan Fir'aun, musuhnya Nabi Musa, dan itu terjadi di hari ini, yaitu di hari Asyura. Oleh karena itu kami berpuasa, tanda syukur kami, tanda terima kasih kami kepada Allah. Mendengar jawaban ini Rasulullah SAW beliau bersabda, kami sebagai umat Islam lebih berhak untuk bersyukur kepada Allah daripada kalian. Kami lebih berhak bersyukur kepada Allah atas diselamatkannya Nabi Musa dan dibinasakannya Fir'aun. Umat Islam lebih berhak untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Maka Rasulullah beliau pun berpuasa di hari Asyura dan menyuruh umatnya untuk berpuasa pula di hari Asyura. Dan Rasulullah beliau mengatakan, seandainya di tahun depan aku masih ada umur, seandainya di tahun depan, kata Rasulullah, aku masih hidup, maka aku akan berpuasa 1 hari pula sebelum hari Asyura, yaitu Tasu'a. Oleh karena itu disunatkan untuk berpuasa di hari Asyura tanggal 10 Muharram dan berpuasa di hari Tasu'a yaitu tanggal 9 Muharram. Dan kesunahan ini, puasa Asyura, puasa Tasu'a ini ada di dalam hadis yang sahih. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Shiyam yawm Ashura yukaffir dhunub as-sanah al-madiyah." Rasulullah beliau bersabda, puasa Asyura itu sebagai penghapus dosa 1 tahun yang lalu. Yawm Ashura huwa al-yawm al-ashir min al-Muharram al-Haram. Yuqal lahu yawm Ashura. Yawmun شرفه الله وعظمه الله سبحانه وتعالى، يسن فيه التوسع على العيال، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من وسع على عيالي في يوم عاشوراء وسع الله عليه عامه، أي مضى عامه كله في سعة، كما قال سيدنا سفيان بن عيينة: لي 50 سنة، لي 50 سنة وأنا لم أرى فيها إلا سعة li'amali bihadzal hadits bitawsa' al-'iyal fi yaum Asyura. Hari Asyura adalah tanggal 10 bulan Muharram. Hari Asyura ini sangat dimuliakan, sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amalan pula di hari Asyura selain berpuasa, yaitu lebih menyamani kepada keluarga. Amun mambari itu bahasa kita dibanyaki pada biasanya, makanan dinyamani pada biasanya. Kenapa? Karena ada sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, yang artinya barang siapa yang lebih menyamani kepada keluarganya di hari Asyura, maka sepanjang tahun itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan, kenyamanan pula untuknya. Dan berkata Sufyan bin Uyainah, ujar beliau, ku amalakan ini selama 50 tahun dan hasilnya mujarab, bujuran terbukti seperti itu. Selama 50 tahun ku amalakan amalan ini, yaitu lebih menyamani kepada keluarga. 1 hari pun dalam 50 tahun itu aku kada pernah sakit. Hidup tuh kada pernah sakit, nyaman terus. Berkat apa? Berkat mengamalkan sunnah Rasulullah SAW yang menyuruh kita ketika hari Asyura lebih menyamani kepada keluarga. Yusannu ihya lailata Asyura bil ibadah wat ta'ah wad du'a wad dzikr wa tilawat al-Qur'an, wa yanbaghi an yusalli fiha rak'atayn lillahi subhanahu wa ta'ala ba'da an yusbigha al-wudu' بأدائه شروطه وواجباته وسننه. يصلي ركعتين بحضور وخشوع لا يحدث فيهما نفسه بشيء إلا بما هو فيه من الصلاة، ثم بعد أن يسلم من الركعتين وقبل أن يثني رجليه على هيئة التشهد، قبل أن يغير هذه الهيئة يأتي بآية الكرسي مع البسملة 360 مرة، ثم بعد ذلك يأتي بقوله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير ما يجمعون 48 مرة. فمن جاء بذلك مضى عامه كله في أمان من بليات، من مصائب، من فيروسات، لم يضره ضار، فكان في كل عامه في أمان بضمان من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
Dan hendaklah nanti di malam Asyura kita menghidupkannya dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, sembahyang, baca Quran, zikir kepada Allah, salawat kepada Rasulullah SAW. Dan sunat kita dianjurkan kita untuk sembahyang 2 rakaat di malam Asyura. Terserah kata Habib, hendak sembahyang hajatkah, niatnya hendak sembahyang taubatkah, hendak sembahyang sunat mutlakah, terserah. 2 rakaat. Nah, tetapi sebelum sholat tadi lakukanlah berwudu dengan sempurna. Yang wajib digawi, yang sunat digawi, adab-adab berwudu yang baik kayak apapun dilakukan. Setelah berwudu dengan sempurna, yang sunat yang wajib dilakukan, maka sembahyang 2 rakaat. Usahakan sembahyangnya jangan sampai lalai. Sembahyangnya dengan penuh kekhusyuan. Berusaha khusyuk ketika sembahyang. Nah, imbah tuntung sembahyang sebelum merubah posisi duduk tahiyat. Ini kan kita duduk kayak inilah. Imbah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum merubah posisi duduk, hendaklah membaca ayat kursi sebanyak 360 kali. 360 kali. Nah, setiap kali membaca ayat kursi itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baca ayat kursi itu sekali, baca pulang Bismillah, baca pulang ayat kursi sampai 360 kali. Kemudian imbah tuntung itu baca lagi ayat Qul bifadlillah wa birahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Baca sebanyak 48 kali. Itu diantara amalan yang dianjurkan ketika malam Asyura. Nah, fadilahnya apa? Keutamaannya apa? Barang siapa mengamalkan itu, maka dalam setahunan itu dia akan mendapatkan keamanan, keselamatan, dan dijauhkan daripada segala bala, penyakit, dan virus-virus yang berbahaya, ujar Habib. Itu diantara amalan ini. Amalan ini fadilahnya seperti itu dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وينبغي في يوم عاشوراء الاغتسال فإن ماء زمزم تفيض على مياه الدنيا في يوم عاشوراء فيغتسل. وينبغي كذلك عيادة المريض ومسح رأس اليتيم، فإذا مسحت رأس اليتيم في يوم عاشوراء فكأنما مسحت على رؤوس أيتام الدنيا كلها وأعطاك الله bikulli sya'ratin tamassaha yadak hasanah. Dan di antara amalan di hari Asyura yaitu ujar Habib mandi. Apalagi nang kuliah mandi lah. Nah, di hari Asyura apa mandi. Kenapa? Karena di hari Asyura itu air Zam-Zam itu terhubung dengan seluruh air yang ada di muka bumi ini. Di hari Asyura. Jadi bersambung. Artinya tergabung dengan air Zam-Zam. Jadi seluruh banyu di hari Asyura terhubung dengan air Zam-Zam. Maka disunahkan mandi. Nah, begitu pula dianjurkan di hari Asyura untuk maelangi orang alim dan maelangi orang yang garing. Orang yang garing dielangi, serta dianjurkan pula memusut rambut kepala anak yatim. Nah, barang siapa hari Asyura memusut kepala anak yatim, yang mana memusut kepala ini tanda kasih sayang. Maka Rasulullah SAW beliau mengatakan, setiap helai rambut yang kita usap, yang kita pusut, tangan kita memusut kepala anak yatim. Setiap rambut itu yang kena tangan kita itu diberikan satu kebaikan. Dan ketika memusut kepala anak yatim itu seolah-olah kita memusut seluruh kepala anak yatim yang ada di dunia ini. هذا في المسح على رأس اليتيم، فكيف إذا أعطيته هدية واشتريته لباس جديد فالأجر يكون أعظم وأعظم إلى الله سبحانه وتعالى، إذ يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة، وخير البيوت بيت يكرم فيه اليتيم وشر البيوت بيت يهان فيه يتيم. Bayangkan memusut kepala anak yatim aja di hari Asyura sudah banyak pahalanya. Apalagi kata Habib, amun kita beri hadiahnya, kita tukarakan baju anak yatim tadi, itu pasti pahalanya lebih besar. Dan ini sesuai dengan janji Rasulullah SAW, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dengan orang yang menyantuni, dengan orang yang menggaduh anak yatim itu
seperti ini di dalam surga. Nabi mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Artinya apa? Artinya orang yang menggaduh anak yatim, orang yang menyantuni anak yatim dengan kasih sayang, dia akan dekat di surga bersama Rasulullah SAW. Dan rumah yang paling baik itu adalah yang mana di dalam rumah tersebut ada anak yatim yang dimuliakan. Dan seburuk-buruk rumah, sejahat-jahat rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim tetapi anak yatim tersebut dihinakan. ذلك ينبغي في يوم عاشوراء أن يأتي ب1000 مرة من سورة الإخلاص، فقد ورد في ذلك فضل عظيم من المولى الكريم سبحانه وتعالى. الله يوفقنا وإياكم لأداء الواجبات والمندوبات على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد السادات. Di antara amalan pula di hari Asyura yaitu membaca surah Al-Ikhlas, surah Qul Huwallahu Ahad sebanyak 1000 kali. Nah, mudah-mudahan kata Habib, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua sehingga kita bisa mengamalkan amalan-amalan yang disebutkan, yang dijelaskan Habib tadi, dengan tujuan apa? Mudah-mudahan di akhirat kelak kita terkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Allah يبارك إن شاء الله في هذه القرية إن شاء الله وفي هذا الدرس ويبارك في من حضر فيه ويجعلكم إن شاء الله من الذين تتعلمون فتعملون بالعلم ويرزقنا وإياكم قلوبا سليمة عن جميع المؤمنين. Mudah-mudahan kampung ini diberkahi Allah. Mudahan pelajaran majelis ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan begitu pula orang-orang yang hadir ini, ujar Habib, mudah-mudahan diberikan kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala yang dipelajari, ilmu yang didapat tuh bisa diamalkan supaya menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan pula hati kita barataan diselamatkan Allah, hati kita barataan dibersihkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. ويبارك في أخينا كوثري ومن يساعده من الإخوان في هذه المجالس المباركة. آمين. يجعلهم إن شاء الله في كفة حسناتهم. آمين. وينفع الله بنا وبكم إن شاء الله. آمين. ويرزقنا وإياكم قلوبا خاشعة ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا ويرزقنا ذريات صالحات. Amin. Mudah-mudahan saudara kita yaitu Al-Ustadz Kautsari mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, begitu pula orang-orang yang membantu sehingga ada majelis di kampung ini. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pula kita semua, kita barataan diberikan Allah Subhanahu wa taala hati yang khusyuk, yang selalu menyebabkan lidah kita dan hati kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man faqaha al-khair wa 'anna 'alayhi wa faqna al-khair wa 'anna 'alayhi. Allahumma inna nabata ni'matik fala taj'alna hasada nikmatik. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa 'adhab al-akhirah. Ya malik ad-dunya wal akhirah. اللهم اشف الغمة عن الأمة، اللهم اشف الغمة والكربة، اللهم فرجك القريب، اللهم سترك الجميل، اللهم عاودك الحسن حسن، يا قديم الإحسان إحسانك القديم، يا دائم المعروف معروفك الدائم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. سلك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند المغفرة بعد وعفوا عند الحساب وأمان من العذاب وجواز عن الصراط ونصيبا من الجنة وزينا اللهم النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك أدياننا وأبداننا وأهلينا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا في حفظك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار وذي بغي وذي حسد من شر كل ذي شر. اللهم جملنا وياهم بالعافية والسلامة وحققنا وياهم بالتقوى والاستقامة ووعدنا من جبات الندى في الحال ما لنا كسب اللهم لنا ولوالدينا ولمعلمنا وذي الحقوق علينا. صلى الله بكمالك وجلالك على سيدنا مولانا محمد وارزقنا كمال متابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة مع كمال تقوى واستقامة إنك على ما تشاء قدير وبالجبل جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة. Amin. Jazakumullah khairal jaza alal kalimat wal nafi'ah
Alhamdulillah, mudah-mudahan kita seberataan bisa mengamalkan nang di pada hisidin tadi, amin. Mudahan majelis kita dijaga Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya penyakit baik penyakit zahir dan batin disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya hajat dunia dan akhirat insyaallah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan segala permasalahan, problematika serta hutang serta permasalahan keluarga semuanya ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat hadirnya guru besar kita, dengan hadirnya seorang tamu mulia kita, dan dikatakan dari nang diamalkan sidin tadi. InsyaAllah kita amalkan, niat dari sekarang InsyaAllah mengamalkan 2 hari lagi, yaitu hari Jumat dan hari Sabtu. Naam saya Habibi, yang Jumat yang Sabat, Jumat Tasa Sabat Asyir. Naam, jadi pasnya esok lawan hari Sabtu, Jumat lawan Sabtu. Berniat dari pertama InsyaAllah kita mengamalkan, InsyaAllah puasa, InsyaAllah mengamalkan nang tadi, InsyaAllah mandi jangan sidin, jangan lupa lah nang kada 7 mandi sidin. Nah sekali barang sekali barang ini hari Sabtu kena. Jadi tadi banyu Zam-Zam tersambung lawan banyu di mana? Banyu Matapura, banyu sungai, banyu sini mana nih? Banyu Menarap, sebertaan. Nang di Banjarbaru, di Banjarmasin, jangan kada ingat hari Sabtu mandi. Karena kita kada kawal langsung ke banyu Zam-Zam sana ke Mekah. Ya kada, anak nukar larang badar. Barah kali Habibi Zam-Zam. Hina. 500 riyal, 500 rubi, 500 alaf rupiah. Jadi Jizidin pas di hari Asyura kena banyu Zam-Zam gratis. Kada perlu turak umroh, kada pulang haji, gratis Jizidin. Jadi jangan kada ingat. Yang mungkin di syurab kapan di sini? Minum Jizidin. Minum, kada mandi juga, kada tunggal mandi tapi minum lah, katakanlah rugi pian hari Sabtu yang katakan no, amalannya kadalik semuanya wal ijazah minkum ya sidi. Wal ijazah. Banyu karing ada aja banyu. Ikul almoya dalhen jab ya nih ayam musaf lakin lah mewujud insyaallah. Hata kapan jar Saipul tadi banyu sumur, banyu ini karing jar, ini banyu aqua sama juga Jizidin. Jadi kada ada banyu aqua, banyu apa semuanya semua sama Jizidin. Banyu Zam-Zam adalah banyu paling mulia yang ada di muka bumi sekarang ini. Nah, sini Zam-Zam adalah Abdul Miyah. Hada zaman ini. Nah. Wal awal wal ati yani. Ila yang qiyamah. Nah, semua di sini dari pertama sampai terakhir adalah banyu yang paling mulia adalah banyu Zam-Zam. Nyatakan di sini dari Sabtu lah gratis banyu Zam-Zam. Lebih abdal daripada banyu surga Jizidin. Ayo, pian belum tentu lagi masuk surga, apalagi ulun. Lebih abdal daripada telaga Kautsar Jizidin. Ayo. Lain mau Kautsar ulun bang, lain Jizidin. Lebih mulia daripada telaga Kautsar. Bisa lah pian minum telaga Kautsar. Bisa lah. Kalau bisa kalau sama lang ulun berarti. Gula bayarin. Nah, Jizidin. Naam, jazakumullah khair. Wal ijazah minkum ya sidi alal a'mal wal nisbah il kitab Aqidatul Awam, yani ijazah minkum ila masyayikhikum wa ila masyayikhum jami'an wa ijazah ammah kadzalik. Insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nur bin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahhat al ijazah ajaznakum fi qira'ati هذه عقيدة العوام قراءة وإقراء وتعلما وتعليما وفي كل ما يقربكم إلى الله سبحانه وتعالى. وأجزناكم في هذه الصلوات بشائر الخيرات. نعم. صحة الإجازة لقضاء الحاجات. صلوات سيدنا عبد القادر الجيلاني. إن صحة الإجازة فقد أجزناكم فيها وفيما ذكرنا. Qabilna ijazah. Ucapkan semuanya qabilna ijazah, kami terima ijazah. Jadi sidin menjazahkan, nang kita baca Aqidatul Awam tadi sudah dijelaskan di sidin kayak cerita Ustadz Syauqi menjelaskan tadi. Mudahan hafal seberataan, kada hafal satu tempat hafal, tempat hilang, kada apa dibaca rutin di sidin. Nah itu kemudian semua nang ilmu nang bermanfaat di sidin, baik kita belajar atau mengajarkan diijazahkan sidin juga. Kemudian juga semuanya yang diijazahkan sidin ada lagi kitab ini. Ada mungkin. Nah insya Allah sidin menjazahkan nih salawat basyairul khairat
karangan daripada Imam Murrabbani wa Ghauthul Tamdani, seorang Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sidin menjazahkan ini juga dengan kita. Salawat ngarannya salawat Basyairul Khairat. Nah ini insya Allah karena pasipul kita fotokopi, insya Allah kita bagiakan kebuan majelis. Insya Allah minggu depan, ya, insya Allah kita fotokopi, insya Allah dibagikan dan ijazahkan Sidin juga. Wamin fawaid hadal Sidin. Banyak sekali Sidin faedahnya ini. Naam. Banyak sekali, pokoknya diamalkan di sini banyak sekali faedah mengamalkan solawat yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Dan Sidin ini ulun lihat kada pernah belapasan. Kulayom sih dia. Naam. Naam. Bila kawa Sidin setiap hari, amunnya kada kawa hari-hari tertentu. Misalnya lebih abdul lagi hari Jumat Sidin insyaallah. Nah, kita insyaallah alhamdulillah dapat oleh-oleh ini lebih anu pian lebih berharga daripada orang mengunjungi pian sebuah mobil. Mujuran tak? Bagus lagi ini ada amalan sebuah mobil pulang biar bagus lagi. Hah? Lebih abdal aqul lahum hada afdal minal sayyara al hadiyah. Aula wa afdal bikithir. Mewujud hina faedah salah. Di sini ada disebutkan karena faedah-faedahnya. Karena minggu depan karena kita baca insyaallah juga, penting dapat ijazahnya daripada Sidin insyaallah. Naam. Naam, jazakumullah khair ya Maulana. Rabbana yataqabbal minna wa minkum salih. Amin ya Rabb. Amin. Ya Jawad ya Karim ya Hayy ya Qayyum ya Allah. Allahumma ya kafi al-bala ikfina al-bala wa la nuzul min as-sama. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Amin sebertan amin. Amin. Allahumma ya kafi al-bala ikfina al-bala wa la nuzul min as-sama. Amin. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Allah ya 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 Allah Allahumma ya kafi al-bala ikfina al-bala qabla nuzulihi min as-sama ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah ya Rabb ya Awza ya Ghayth ya Jalak la aghithna adirka bi rahmatin anta wa tunna min siwak amin rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina wa sallam fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi sirri al-Fatiha. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan yang diberikan Sidin kepada kita insyaallah manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum. شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله بلدات أولياء بلدات أولياء شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله بجاه بعلاوي
بجاه بعلاوي شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله يا تارم يا تاريم يا تارم يا تارم شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله حبيبنا الكريم حبيبنا الكريم شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله سغافنا ولي سغافنا ولي شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله المحضر والعيدروس المحضر والعيدروس شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله الحدد والعطاس الحدد والعطاس شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله وجميع الوالي وجميع الوالي شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله وهم ذرية النبي وهم ذرية النبي شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله بجاه النبي بجاه النبي شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله بجاه شيخنا بجاه شيخنا شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله
Allah.